أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم انتمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله أنبي الله سبحانه تبارك وتعالى تنو ألميكا ندون بان يرانا kanga imam ba mi imam jani ka don garzigela ami bo ka bela jeli fo aw sigiro ni aw sabatigiro la ala kan bla kanda siraka ala kan hamina ko noya ala kan laban ko dama. Imam Jani il n'est plus à présenter et on a notre frère Masha'Allah Ibrahim Konate mika korane kalankanga sigida noroya ambe ala dali ala ka balaji dama inshallah. إمام جنيد تفضل مشكورة معززة. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أمي ألو تالفو أمي ألو تالتنو masamin diyana kanin sigibla neni au garjigela anin lameni kalaw ka lameni ama alaw taala dali kanin sigike arjine sigiye neni au maalamu kala kuma kaminu foto ambolo nin sigidala ka alaw taala diyan ka bense manyuma di ama fotaw nan ketaw la alamu kala sigini lawilla kumin koson odeye ka anyere kun deme ka ambane islamaw deme ka shaytana gben ka bon an kelingilina be ka sokono oye musigiye oye furusa sigide ye bi tunyalo ni suje kuma be kanga kaka kuma min yere be kanga kaka yala abe kumi ni yere be dole farla furusaka nota ni kuma do karamo keni me ka kuma ni lalilikan karamo keni me ka lalilikan ke me yalaw eske kuma minu be fola lalilikan minu be dila sangani wati be eske akeni me ka dobo furusala wa chaw chaman beni mama bi tubabula
ko muso ɲɔ wajibili lamɛnna te ni dola so so kɔnɔ cɛw dɔw yɛrɛ bɛ plɛɲɛ k'a fɔ musow ka wajibili lamɛn ka ca kojugu o ye ala tanuba ye mɛ yala o n ko wajibili bɛ lamɛn kun dɔ le kosɔn mɛ ni wajibili bɛ lamɛn furusa bɛ kan ka caya muso kundala cɛ kundala waati sela ma tɛ sa ka sigi ka ɲɔgɔn ma ɲininka mun na furusa nin ka ca o kosɔn an ye bi sigida kɛrɛkɛrɛ faransi so kɔnɔ yan paris yan vraiment ka kuma furusa kan furusa bɛ duniya fan bɛɛ fɛ furusa bɛ belgique a bɛ hollande a bɛ espagne a bɛ italie a bɛ amerique a bɛ faransi mɛ komi an bɛ faransi dugukolo le kɔ kan yan o kosɔn an ye bi tɛmu kɛrɛkɛrɛ k'a kɛ 100% furusa ye an balimacɛ hasan o ye firdausi ka secrétaire ba ye alhamdulillah ne yɛrɛ facɛ monsieur konate o bɛ n'an ye yan ka fara an ka président kan min ye yusuf konde alhamdulillah o ye firdausi ka président ye donc alhamdulillah an bɛna kuma latɛmɛ firdausi yɛrɛ secrétaire ma question minnu nana an bɛna essayer ka mafilɛ jani welelikɛlaw ye weleli kɛ ka bɛn ni ɲininkaliw ma ni alaw taala sɔnna bisimila inshallah alhamdulillah rabbil alamin imam question B mi kɛlen don ka vraiment kɔnɔna fili surtout faransi hein question fɔlɔ ye min ye pourquoi assez de divorce on n'arrive pas à comprendre i bɛ se ka kunnafoni jumɛn de di an balimaw ma. C'est une question qui est un peu large. Pourquoi c'est des divorces? C'est tout à fait normal. Quand Shaitan prend le dessus, il y a le divorce, c'est tout à fait normal. Mais amen yina kodoko slamo ben yina kodoko. Mo sidime mo kenime kan lame an shima kla furusa la de. Laminin kala be an shima kla furusa la ni kuma ye ma o bena fani mu kuma sugu. Est-ce qu'il bar donc a fo kera ka hadisa do be sallallahu alaihi wasallam hadisa nin ka kan neni e lasran. Kira ko sallallahu sallam hadisani na ko ala ka don da dugusagbe shetana be shetana misenu ci duniya fan be fe o ta kata adamadenw la fili ka adamadenw bla problem na ka adamadenw bla ala soso baraw la ni suko la ni urada sela shetana misenu bebe na kana shetana belebele soro ni wati la kanime ka arsu fenzenji kan bebe ni ka bilanke eye munke ne ye nimbla lomina ye nimbla jeneyala ɲani bila ala soso la shetana tɛ nisɔndiya nin foyi ka lafilili la fo min kɛ to a bɔla yɛrɛ la k'a fɔ ko shetana kɔrɔba ne sela ka cɛ ni muso fara ka bɔ ɲɔgɔn na shetana bɛ sin ka sawa bɛ nisɔndiya a yɛrɛ b'a ka mansaya fugula bɔ k'a sigi o kun na shetana misɛnnin nin bɛɛ cɛ ma c'est à dire min sela ka furu sa min sela ka cɛw ni musow bila ɲɔgɔn na o de ye baara belebele kɛ tele kɔnɔ o de ka d'ale shetana fana ye est ce que o b'a yɛrɛ k'a fɔ k'anw tilala wa sadi adamaden foyi tilanin tɛ furusa bonda kɔnɔ mɛ mun b'a to ala bɛ mɔgɔ dɛmɛ ka fanga sɔrɔ shetana kan o de adamaden ye kumakan minnu bɛ fɔ ala ko la ladilikan minnu bɛ di sabari minnu bɛ ko fɔ ile y'a kɛ ala kosɔn y'i jɔ ye miiri ala ma ye miiri ka silamɛya ni ka danbe ma y'a dɔn k'a fɔ furu kelen kelenna bɛɛ la mankanw bɛ yen kuma camanw bɛ yen y'i ka furu minɛ i bolo la komi an baw ka waati la o sabarila k'o ka furu minɛ ɲami ladilikan min bɛ bɔn an ni ɲɔgɔn cɛ ka ɲɔgɔn ladi o de b'a to a caman na an ka furu bɛ sabati imaginons jani y'i ka question jaabi ni wajibili tun tɛ kɛla ladilikanw tun tɛ dila ka bɛn furusa ma malgré furusa bɛ kɛla est ce que i lani b'a la k'a fɔ furu tun bɛ to yen kɔ la question est bel et bien posée pourquoi il y a assez de divorces et malgré il y a des prêches ladilikanw bɛ dila ma o bɛɛ n'a ta furusa ka ca imaginons ni wajibili tun tɛ yen ladilikan tun tɛ yen donc malgré furusa bɛ yen mais ladilikanw bɛ yen donc o b'a yira k'a fɔ ja ladilikan min bɛ di la tuɲa lo bɛɛ t'a ta la ka baara dɛ mais dɔw bɛ jama cɛ ma olu kɛlen bɛ ka ta ka baara donc ladilikan ta k'a labaara o de dɛsɛlen bɛ bi société la furusa hali bi an ko k'a ka ca mais furusa kɛtɔ caya la Hassan la France c'est un grand pays nous sommes en 2021 essayons un peu on peut même chercher ça sur le Google en France ici divorce Mingela 2020 divorce Mingela 2020 en France ici n'a nombre folie kabla tabalika surtout corona ko yɛrɛ do Mingela divorce min yɛrɛ kɛla n'a folie i jigi bɛ tigɛ o ye France ta ye an bɛ taa Belgique 2020 divorce en Belgique en 2020 n'o fana nombre folie ɲɛnɛ wallahi a bɛ k'i ma
i yɛrɛ b'i yɛrɛ ma ɲininka subhanallah est ce que silamɛw bɛ furu minnu sala o b'a kalama wa donc mun de y'a to la furu ca bɛ cayala bi réponse dama dama de b'a la fɔlɔ ye min ye mɔgɔ fila min kɛni bɛ ka furu ɲɔgɔn ma tunya na ninnu fila si tɛ ɲɔgɔn ka hakɛ latanga la furu la soit cɛ m'a ka hakɛ lɔ a kan ka min latanga soit muso yɛrɛ fana ma hakɛ lɔ a kan ka min latanga donc ni fɔnkɔɲɔgɔnya nana i b'a ye k'a fɔ shetana bɛ fanga sɔrɔ a bɛ bɛɛ dusu bɔ maaw bɛ goya ɲɔgɔn ye maaw fana bɛ tila fana ka i mabɔ ɲɔgɔn na donc a caman na furu sa bɛ cayala ka bɛn kun min kosɔn bi o le ye furu cɛw to ka furu minɛ cogo dɔn furumusow fana to ka furu minɛ cogo dɔn n bɛ misaliya dɔ d'i ma est ce que monsieur le secrétaire silama e min bɔla danbe bon kɔnɔ i fa n'i ba o y'i ka danbe latanga k'o yɛrɛ danbe latanga n'a fɔla e ɲɛna bi ko maa fila min maakɔrɔbaw sigila o ka furu kunna alimamuw sigila dubabu kɛla kuranna ayaw kalanna en 2000 combien en 2020 62 000 et quelques de divorces en France. Bon, ça c'est officiel. Mais mi yɛrɛ ma taa déclaré surtout chez nous les musulmans on est marié alhamdulillah silamɛya charia la an n'u ta minnu yɛrɛ ma taa déclaré o le ka ca c'est à dire nombre min fɔla nin 62 000 et quelques la n'i ye silamɛw yɛrɛ ta jate 2020 na a ka ca ni nin triple yɛrɛ ye mais furu kɔni bɛ sa la karamɔgɔcɛ anw ko n ko furu bɛ sa la wa a ma se anw ka kunda la mais yala an fana kan k'an yɛrɛ ma ɲininka dɛ a sela minnu ka kunda la olu fana sigini tun bɛ k'a fɔ ko ayi k'a tɛna sela olu ma mais munna sela olu ma ka d'a kan shetana le nana karamɔgɔcɛ komi ne silama kan k'i yɛrɛ ma ɲininka a la yala ala bɛ se ka an seniya cogo di k'an bɔ nin bonda kɔnɔ ala bɛ se ka silamɛw protéger cogo di ka silamɛmusow protéger ka silamɛcɛw protéger e ni alaw taala cɛ muso min ba sɛgɛla a ka furu la a y'a ka furu minɛ muso kelen fila saba naani de tun bɛ fa kun ba ɲɛni n'a tɔɔrɔla ma a sabarila k'a ka furu minɛ ala fana y'a suturala y'a latanga o denmuso ka ba ye a tɔɔrɔla ɲami o denmuso kelen bɛ na furu la o bɛ ban ka sabari mais karamɔgɔcɛ min yɛrɛ fɔli ka gɛlɛn tubabula faransi yɛrɛ kelen t'o ye dɛ nin de ka furusa caya bi Europe wari i bɛ ma ɲininka mun na n facɛ i bɛ ma ɲininka mun na n facɛ e ni alaw taala cɛ maa min tun tɛ sefa 200 000 sɔrɔla karo la i bɛ mɔgɔ mɔgɔ yela furusala tubabula yan k'a daminɛ Belgique le wa Hollande le wa Espagne le wa Italie le wa Faransi le wa Suisse le wa Angleterre le wa i ka mɔgɔ mɔgɔ ye furusala cɛw ni musow la n'i y'a lajɛ ni si tun tɛ sefa 200 000 sɔrɔla karo la k'a yɛrɛ ta a lamɛn kosɛbɛ dɛ a caman tun b'o yɛrɛ débrouiller la le an dɔw tun bɛ mécanicien ya la an dɔw tun ye menuisier ya la an dɔw tun bɛ bac apprenti ya la an dɔw tun bɛ acheteur ya la c'est à dire an bɛ min sɔrɔ tun bɛ bɛn dun ka fa le ma caman de tun bɛ taa sɛnɛ kɛ sɛnɛ min bɛ kɛ o bɛ bɛn san balo le ma o le bɛ dun e ni alaw taala cɛ n'olu nana o yɛrɛ sɔrɔ jamana la komi Belgique walama Faransi walama Suisse anw ka fonctionnaire bɛ wari min ɲɔgɔnna sɔrɔ walama an ka ministre ɲɔgɔnna sɔrɔ kalo la k'o ɲɔgɔnna le bɛ di anw ma yan n facɛ maa min bɛ 1600 ta o tɛ se fa miliyɔn kelen ma presque miliyɔn kelen 1600 euros maa min b'o ta yan komi o bɛ se fa miliyɔn kelen ta mɔgɔ bɛ tun tɛ se fa 40,000 sɔrɔ k'o bɛ miliyɔn kelen ta non n'a kɛla ten a tigi b'a yɛrɛ duniya gbɛrɛ la muso min fana tun tɛ nin ɲɔgɔnna sɔrɔ ko o muso fana ale yɛrɛ ta ka ca ni cɛ ta ye k'o bɛ se fa miliyɔn kelen sɔrɔ aides fana bɛ ban ka di ne b'a dɔn aide bɛ di Belgique a bɛ di Faransi yan yɔrɔ bɛ yen ka musow dɛmɛ yɔrɔ bɛ yen ka denw dɛmɛ denw ka dɛmɛ ni fɛn bɛɛ o bɛɛ bɛ fara muso tale kan voilà la aw ye hakɛ to welelikɛla dɔ bɛ weleli la allo allo السلام عليكم وعليكم السلام يا أخي الفاضل شيخنا الغالي الحبيب ما شاء الله دكتور حياكم الله الو دكتور أمي ديرتي لا ولا أمي ديرتي لا موجود فان مية طلاق كثرة الطلاق يعني في العالم خاصة في أوروبا نعم الأسباب
ame halul ko ka ba man al hulul insha Allah. ما شاء الله هلولو بي Aha. أغاچا كوسوبي أدو أبي تريدنا تنساوا Wala ibe wati ni ta folo ka direct la me insha Allah. Summa tarji insha Allah. طيب Okay insha Allah. بكنا ما نفولو Okay nala sona. فلا إن شاء الله حبيبنا Okay barakallahu fikum. Allo salam alaikum. Ambam so en club ila be woleni la ka bomi aux États-Unis. J'espère que tu suis l'émission. Oui, je suis toujours votre émission, Sal. Alhamdulillah. Aujourd'hui, je suis un étranger, je suis avec Ferdoz. Hein. Oui, mais vous particulièrement, en tout cas, Imam Diané, quand je suis parti sur votre page et puis j'ai vu que vous avez mis qu'on doit appeler là. Directement, je suis parti sur Ferdoz. Ok, alhamdulillah. Donc, maman, on vous écoute. Le sujet, le thème d'aujourd'hui, c'est 100% divorce. À qui la faute? C'est les femmes ou bien c'est les hommes? Vraiment, le thème est très intéressant. Alhamdulillah, bon, au stage, moi, je trouve que vraiment, pour ça, cher la vie, ça, c'est un fait réel. À cher la vie, il faut qu'à t'aimer. Bon, qu'est-ce que nous, on fait en tant qu'homme marié ou bien en tant que femme mariée? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait dans le foyer pour que vraiment, allez, Oui. combien de personnes se lèvent quand spécialement qui est black à la ne a furu bereyarabi à la me fait qu'il y a furu la marque me fait qu'il y a furu garder aussi longtemps n'inche quand vraiment comme un souci combien de personnes ont été à propos de leur mariage, ça c'est un. Combien de personnes ont voulu soutenir fait vraiment quelqu'un comme ni qu'a fait mes blagues pour la bonne royale. Mais il y a encore des warikole, il y a encore des warikole. Tu vois, non, dans le bas monde là, à ma belle est à capoyer. Mais je pense que si on fait ça de un souci, Kaïra là vraiment à la base royale kadama. Ça va. Ma soeur, j'ai une question. Comme vous êtes aux États-Unis, c'est alhamdulillah. Est-ce que le problème même aux États-Unis, c'est qui provoque, cause même le divorce là, c'est qu'on nous a dit ici, les hommes travaillent, les femmes travaillent, et puis c'est full time aussi. À partir du moment que l'homme, lui, fait plus que 8 heures, la femme aussi fait plus que 8 heures. Donc, il n'y a pas assez de communication, les deux rentrent, ils sont fatigués. Les enfants, même l'éducation même des enfants sont ratées. Pour garder les enfants, bon, Mousso sort, elles sont chercher l'argent, le mari sort, dès on voit qu'on fait. Voilà, donc moi, la question maintenant, à qui la faute? Tchè de kakanga fo Mousso doba ka baraleri la wa. Wala ma Mousso munu yere be nana o ka chelasi la Amérique be nana war nyine kama o te nana chelasi kama. Je pense que ça dépend. Tu vois, non, ça dépend. Parce que si tu dis à la femme, elle n'a qu'à s'asseoir. Si la femme t'a compris, qu'elle a moussoné, elle va t'écouter. Ça dépend de la communication avec tout le monde. Allez, mousseau, voilà, fait que quand elle a fait, tu as gardé les enfants, tu n'as pas travaillé. Mais c'est bien changé de mentalité. Au bébé, c'est qu'à faire engendrer dans le couple. Ça peut engendrer. Et quand même, sujet mi ngali minkeni, tu as ni nous ma se fura kela ka banka société ou là. Tiens, muso e wati digno maka donc il faut que le mariage est sacré en islam. C'est vrai, la femme peut travailler en islam si son mari est d'accord pour le boulot. Mais néanmoins, il faut qu'Awati le fanandi. Parce que le monsieur, d'abord, il rentre chez lui. D'abord, Dominique est ma père. Muso minkaga ka bona ben, tchebe do akaso gono bonya minime tchere segenime au phénomène. Donc vraiment, on vit aujourd'hui ici même comme, excusez-moi un peu pour le thème, je me demande même si nous sommes des humains. Parce qu'on cherche l'argent pour soi-même, n'est-ce pas, monsieur le secrétaire? Mais warbe nyinina me warini yerete na fanya na ma me to la dora mesa ama furu diabo tchani muso ma se ko ka wati nyuma la teme yere dila warima wari fana ma soro antolo la ansala. Mais ne yere nyene ka fo comme il manque ni me bona ni wati nyona la, que ce soit les États-Unis, que ce soit ici en Europe, est-ce que l'imania les kaninte ka manque anawa? Ne bamso. Ça manque de foi. Est-ce que manque de foi, est-ce que l'imania le manque ninte ana? Mamso, j'ai une question à vous poser concernant l'aide sociale minoube dit Mohoma européen. Je sais qu'aux États-Unis aussi c'est pareil. Voilà. Maintenant,
edi minnu bɛ di la est ce que edi bɛ kɛla sababu ye ka furu fana sa Amérique ye wa? Bon, imam, les aides là, bon, si la femme reçoit les aides, que tu as fait une fixer une balle là, il va dire que bon, les aides que tu reçois là, il faut payer une maison et ça, il faut payer le courant et ça. Bon, il faut que nous là, il m'a fait nous avec na kabina na ni belle sara, il faut que kai siri furu la kadi on marana ok. Et puis toi tu commences à dire que tu reçois les aides, les trucs comme ça là. Bon, si la femme aussi n'a pas qu'à la souvent qu'à faut mais tu m'as pas dit ça au départ. Au fond de ce qu'on a créé au yéde. Ça aussi ça peut envoyer par là parce que si tu n'as pas dit ça à la femme au départ, ça n'avait nana commencé à éduquer étant la maison, si le gouvernement prend les enfants en chaîne, ben ouais au sol et puis les Kenyans blancs la femme qu'il faut payer courant, moi payer l'eau, ou bien faut payer maison, moi payer manger. Comment faire un cachet? Donc solution de manebele bolobi, toi tu as quelle solution aujourd'hui? Vraiment, elle n'y a même mis ni défaut ni banal, on a kenime kanga sida toro aux États-Unis là-bas. Karamo yɛrɛ sont indexés, karamo kanga kuma min kan, wajibilikɛlaw kanga kuma min kan, sensibilisation kanga kɛ min kan, min bɛ se kɛla to la sababu ye dɔ bɛ bɔ furusa la, e bɛ se ka hakilinata jumɛn di? Parce que nous les imams, nous on est fatigués. Je pense qu'il n'y a pas. Oui. En Clovila. Je pense qu'il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Oui. À Kakanya, les hommes là, c'est eux, ils sont le capitaine de la maison. Si le si le monsieur n'est que la campagne, il est de Kaworoi. Parce que les chefs il est pas des préna, c'est pas bon. Les chefs à Kere d'Amenani, il est bien magique. N'est qu'au Kenya, Yamani, chef et à. Alhamdulillah, comme mo ka chalina. Allo? Wa alaikum salam wa rahmatullahi be dodoni, mo be linna nambana mita. Kana tike quoi? Allo? Allo? Allô? Salam alaikum. Wa alaikum salam, Oustaz Diané. Ok, en Clovila Mamso. Oui, Oustaz Diané, vraiment, le content là, vraiment, il y a eu Barka, Allah Issa. Ebe wole lila ka bo min folo? Ka bo France. Mamso, tu as un bébé européen, furu sabe Europe, mais bolo fa nya keme be France taka. Tu as le wala ma tu as te jana intani koy. Ya le Oustaz Diané, même les reines ou bien wole kan Oustaz Diané, les reines même là, mais le furu sabe au cabinet furu Oustaz Diané. Mamso afa astaghfirullah. Ango France furusa ka cha era ko kuiba confirmer era klala ka fo ko era frame furusa bonda kono karamo je. Oui, Oustaz Diané. OK, non ne bana question posée kay kana na pressé ametani kuma na metamese. Ambam so do ye woleli question ko y a pas deux capitaines dans un bateau. Oui, c'est vrai. Dans le live de Oustaz Diané, il est le seul capitaine. Oui. C'est lui qui pose question. D'accord. Voilà, donc me kuma mi fiye adamade idimina nyanya imwenela nyanya ko kelila nyanya ikana na furusa bla ka kuma nyefe di bano kala ka bandoro karamo jigibe tige quoi. Tu expliques d'abord comment min kakan ka bo karamo da ka fiye nani furusa kun kakan karamo bi blasra. Mais à partir du moment que e bana ka kuma ta sans faire déjà mala ni klobena. Voilà, donc on est yini nga folo ngome France il était yere be France yani nga fola ko France furusa kacha e ko ki a confirmer e yere klala ka fo ko e yere fana ma bonda le konoti donc mbamamso un club ila muya to e kenime ka furusa ko fota wallahi Oustaz Diané ne ba ko de alhamdulillah parce que ne ka nyanyi beaucoup de fois pour que ne kuma ni mais ala kitela la di ko tellement que ne de beaucoup. Mais Oustaz Diané be na France en wati ba ou bien secrétaire? Non, un jour, il y a une émission dans la vocal là, moi, je me toque à vocal là, moi, je me toque à vocal là, mais je m'attends à vous manier, et puis on manie à vocal là. Ok, ça va, comme il voulait li kala kacha. Oui. En club il a inchallah. Voilà. Mais, ne me nie là, là, que Oustaz Diané. Côté flambe là. C'est deux côtés. Mais, mon n'a pas ouvert. Parce que, Mousso le doit avec à savoir quoi. Mais il faut kuma ita na kuma kata yoro jan kata kuma kata me kwa. Même Mamso est-ce qu'elle est sabarin mais?
Voilà, ne sabari ne bɛ Oustaz Diané. À cause de il est fleur kosɔn. Ne bɛ dimi souvent, voilà, ni ka se yɔrɔ dɔ la, ne bɛ sabari. Alhamdulillah. Mais ni tun sabari ni mɛ tun tɛ furusa ko fɔ dɛ n balimamuso. Oustaz Diané, ko dɔw de b'a kalan. Voilà. Parce que ko dɔ bɛ yen kɛ Oustaz Diané. I kana k'a la o ka fisa ka sɔrɔ i b'a la i bɛ danga dɔw ɲini na furu baraji i t'o sɔrɔ dimi kosɔn i bɛ ko dɔw kɛ donc vaut mieux que i kana kɛ furu la en même temps quoi. Mais question dɔ bɛ yen n m'a posé i bɛ question jaabi. N'a fɔra ko tɔɔrɔya min lanimi kɛ i ka furu kɔnɔna na k'a tɔɔrɔya bɛ se ka arijinɛ d'i ma i bɛ sabara a kɔrɔ i tɛ sabara a kɔrɔ. I bɛ sabara a kɔrɔ. ɲɛnamaya nin a bɛ ban walama a tɛ ban. A bɛ ban. Faransi ni Belgique Europe yɛrɛ bɛɛ ta muso jɔn bɛ yen bi n'a bɛ s'a bolo kɔrɔ ta la k'a fɔ ko dɔ tɛ kɛla ale la a ka furu kɔnɔ. O tɛ yen. Voilà mais mun b'a to muso ka furu bɛ sabati o de ye ka sabari k'a dɔn k'a fɔ nin fana ye lajarabiliba ye. Mamuso n bɛ ɲininkali kelen pose i kun i bɛ n jaabi ni ala cɛmala la. Ni muso ko k'a bɛ cɛ min kun k'a bɛ min kɛla la o man d'ale ale bɛ furu sa. Est ce que muso nin b'a dɔn k'a fɔ a sigitɔ cɛ kura min kun est ce que o fana tɛ juguya ni cɛ fɔlɔ ye wa. Wallahi o bɛ diya le ye. A bɛ miiri la o sisan ne yɛrɛ bɛ passé la o. Voilà muso ka kan ka miiri o le ma ne cɛ fɔlɔ bɛ min kɛla na n'a tɛ bɛn na ne ma. Ni ne ko ko ne bɛ n ta n dusu bolo k'a fɔ n bɛ furu sa ele b'a furu sa o ma ele ni den fila ni den saba ele bɛ taa sigi min kun o yɛrɛ bɛ taa la i kan yɛrɛ min ka jugu et puis fana n bɛ fɛ kan k'a fɔ aw ye bi mamuso n'i ka cɛ ye ko ale nana muso do ko muso min n'a cɛ furu sa la a lamɛn kosɛbɛ dɛ muso bɛɛ tɛ dɛ mais muso dɔw bɛ yen n'olu n'o cɛ furu sa la cɛ kura min natɔ ka n'a ta a n'a den ta cɛ bɛɛ fana tɛ dɛ cɛ minnu natɔ a caman bɛ na ni intérêt le ye. Ça c'est vrai, c'est une réalité, je suis en Europe ici. Voilà, ni bon b'a bolo, so b'a bolo, baara b'a bolo. Namu. Mena bi kun ɲɛnɛ kɛ. Fara kirama jama bɛɛ kan a bɛ dugawu kɛ ne ye quoi. Ok. Wallahi ne ka ko min kɛ Faransi ya Oustaz Diané mɔgɔ caman t'a kɛ wallahi. Bɛɛ b'a fɔ la mais n ka parents bɛɛ ko naloma le bɛ ne. Non, naloma t'i ye, i bɛ furu le labato la. Ko naloma le bɛ ne ye Oustaz Diané parce que n ka mi kɛ a tɛ se ka fɔ. Parce que ni ka miiri j'ai essayé beaucoup de fois ka taa n ka problème expliquer n ye. N b'o sɛgɛn bɛɛ kɛ n'o cɛ ye ka ko bɛɛ kɛ n'o cɛ ye o cɛ ka ne remercie min na Ala le k'o dɔn o ni ne sinamuso ka min kɛ ne la Ala le k'o dɔn. Non mamuso n bɛna question kelen pose i kun i cɛ gɛlɛya nana yɔrɔ jumɛn a ka muso gbɛrɛ le ta wa walama muso gbɛrɛ le tun b'a kun wa walama mun de. Oui. A ka muso gbɛrɛ le ta. Muso gbɛrɛ tun b'a kun. Jani le ta muso gbɛrɛ tun b'a kun. Oui. A ile ye filanan le ye. Oui. Ah ok donc a tilenni n'aw ni ɲɔgɔn cɛ walama a tilenni tɛ ne mako bɛ min na. Oustaz Diané pour moi a tilenni tɛ comme an bɛ laïc le la ne tun b'a fɛ ka kuma n'i ye parce que je sais pas n bɛna kɛ cogo min na quoi. Ok ça va komi numéro ni ala ɲɛmɔgɔ dɔ de ɲɛ. Ok ça va an bɛ min kɛ komi numéro nin b'i bolo i bɛna n wele a kan o bɛna n la numéro lase ma inshallah barakallahu fikum. Inshallah. Allô, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Vous appelez d'où? Aujourd'hui, au moins, c'est celui qui sont. J'appelle d'Italie. On dira pour avoir Imam Diané là, c'est difficile, monsieur le secrétaire. Le maman c'est plein là. Depuis qu'il y a une émission commencée pour la NIEK, je me suivi là. Un avocat l'a mais je vais rester un peu dans l'anonymat quoi, parce que je sais que mon rodolphe est suivi là quoi. Ok, donc la maman, je vous écoute d'abord. Le sujet c'est le divorce à 100%. Si, c'est de ça que je suis en train de parler. Donc moi j'ai une question d'abord. Je suis le seul maître aujourd'hui dans le bateau. Si. Ok. C'est moi je dois vous poser la question. Nous sommes d'accord? Si. Dans le pays où vous résidez là, il y a assez de divorces ou pas? Bon, à nous faire, à nous à Italie, nous connaissons, à nous verrons, na divorce machai. Mais divorce, muso vesna la ngedon. Mamso, afala ko ni muso no chaw ko la France ko na position ni ko no na na kaba. Ne ba ko nu chama kalama de. Bon, Italie en koni, à nous verrons. Non, ngante Italie era masa, Italie era kono ça va, mais ni mi ya muso bla kana France kana position ni ko fe cɛ yɛrɛ bɛ na ni muso nana ni kɔɲɔw nɔgɔyala dɔrɔn olu fana ya o bɛ don divorce caman bɛ bɔ n da kɔnɔ.
Mais jija e toni che de. E bi jija be toni che na manya boko ay bonyo fe gana, okay? Okay, Ustaz. Okay, bismillah anklo bila. Bon, Ustaz, ne kuma fɛ ka min ɲalɔ i fɛ o. Ni cɛ ka sunkuru gbere furu. Sunkuru gbere o kɔrɔ ye di? Ka mɔgɔ y'a denmuso kɛnɛ sunkuru ka furu ka bila. Maintenant sunkuru bɛ sinala ɲɛ. A bana bɛɛ tu la. A kan nana Europe ni o ka Europe cɛ ninnu a kuma fɔ a ɲɛnɛ. Donc kan k'ale rencontrer nin ye. A lala ale la quoi, k'a fɔ ko au moins ne n'ale au moins an ka denmisɛnninya dɔɔni kɛ ɲɔgɔn fɛ, n bɛna confiance ale la ka furu siri ale ma. Maintenant kun tɛ jamana kelen, ale bɛ villa Londres. Sunkuru bɛ villa Italie. Donc sunkuru k'a fɔ a ɲɛnɛ k'a ye taa baara ninnu fɛ ka taa furusiri kɛ pays la. A taara furusiri kɛ pays la sisan. Ka sunkuru kun bɛ kɛra fɛ ni papier kun t'a bolo yɛ. Sunkuru nin kɛra fɛ ni la kanu yɛrɛ. Ale le ka sunkuru la na tubabu la. Non, sunkuru yɛrɛ bɛ Italie a bɛ débrouiller la. O ka ɲɔgɔn ye tubabu la. O ka ɲɔgɔn ye tubabu la le quoi. Depuis o kun bɛ pays la, ale kun bɛ sunkuru nin kɔ mais sunkuru yɛrɛ kun t'ale filɛ la. Mais comme a nana yɛrɛ retrouver Europe, elle est obligée que a doit ka marier. Donc a tɛ fɛ ka to muso kɔnɔya la, cɛ caman bɛ bila sunkuru nin kɔ, sunkuru ma la o la. Donc depuis farafina cɛ tun b'a fɛ ale tun tɛ cɛ fɛ parce que an ye kuma fɔ dɔɔni dɔɔni. Ale yɛrɛ kun ma pɛrɛ cɛ nin ye parce que a kun ma confiance. Voilà, ok an bɛ taa ni kuma ye. Sunkuru yɛrɛ tɛ mana mɔgɔ ye. Donc o fila bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ tubabu la. Europe sisan. Si. Sunkuru bɛ débrouiller la, a b'a baara kɛ la bien chic tranquille. A nana sunkuru ye k'a fɔ k'a bɛ sunkuru fɛ, sunkuru k'a fɔ ɲɛna ko ne tɛ mana na, n'i bɛ ne fɛ nin ye, n ka baara ninnu bɛ yen. Ok, i bɛ kuma la surunya dɔɔni, inshallah. Donc sisan ka sunkuru furu sisan ka sunkuru bila Italie yan, sunkuru bɛ baara kɛ la, elle se défenseur. Jaa sunkuru birin bɛ yan, ale sigilen bɛ, a bɛ bana bɛɛ tu la, ko n cɛ bɛ yan fɛ. Il est en train de faire sa vie là-bas, ale ni muso wɛrɛ. Ko min kɛ a kɛ i n'ala cɛ la. Ala bɛna sunkuru ni a kɛrɛkɛ don min na ani muso min bɛ a y'a jamana nin na ni o bilala ɲɔgɔn na ka muso nin blessé. Donc ka sunkuru nin blessé sisan parce que chaque matin on s'appelle. Min bɛ Italie ale ka. Allo? 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 Réseau. Oui, allo an bamuso. Ana muso bilala ɲɔgɔn na ko polisi ninnu nana minɛ. Si donc a y'a muso yɛrɛ bɔla a kalama sisan ko jaa ni muso dɔ wɛrɛ de bɛ vida o y'a sɔrɔ sanji caman tɛmɛna ka sɔrɔ ale sigilen bɛ yan. A sunkuru le tun bɛ muso ye walama a furumuso le tun bɛ ani min fana tun bɛ villa yɔrɔ dɔw la. A ɲɛmɔgɔmuso le. Ok, alhamdulillah. Donc a furumuso tun t'o kalama. A t'o kalama a y'a sɔrɔ ka. Ils n'ont rien consommé u bɛ bana cɛw la ni mɔgɔ nana ko n cɛ bɛ yan fɛ. Min na Italie sisan ale nana facɛ wele k'a fɔ a facɛ ɲɛna donc ale facɛ fana ni mɔgɔ min ye diinɛ ɲɛmɔgɔ la facɛ ko ka gɛlɛn. A facɛ ko la ko donc depuis la i da jɛni kun b'o le kan i bɛ maruya la k'o kuma le fɔ wa o tɛ maruya ko ye o. Silamɛya yɛrɛ ko n'i ka muso furu ka bila si kalo 6 tɛmɛna. Allo? An bɛna an bamuso ka question. An bamuso ko ni silamɛya ko di ko n'i ka muso furu. Ale yɛrɛ tɛ sela ka segin ka lɔ muso furu sira ka ban. Non, réseau tun y'an bila. Kalo 6 tɛmɛna ko foyi tɛ yen nɔ ou bien. Non, e bɛ question poser silamɛya m'o fɔ dɛ mɔgɔ ka kumakan don. N'a bɛ silamɛya kumaw ta fo k'a lamɛn ka ɲɛ. Usa ni muso nana muruti sisan o ni muso nana muruti sisan k'ale tɛ ko la kɔ tuguni o. Elle a raison ou bien a bɛna taa jahanama na. E ka question de poser. Si. N'Ala sɔnna i b'i jija. E b'i jija bɛ to émission na n bɛna nin question jaabi ni Ala sɔnna, ok? Ok. Tu restes en ligne, Inch'Allah. Ok. Ale di. Donc an bɛna an balimamuso ka question jaabi. A ka kuma na parce que an ye min ye tuma dɔ furu kɛla walama muso sigilen bɛ ka cɛ makɔnɔ parce que a ko ko furu ma consommer si j'ai bien compris. C'est très difficile aujourd'hui. Muso be kɔnɔna fili belebele le la. Quand on parle de l'honnêteté, un homme sincère, vraiment a fana dɔgɔyala bi an ka waati la. Mɔgɔ bɛ dɔ fɔ musow ma, dɔ bɛ fɔ musow ma, mais cɛw fana kan k'a lajɛ dɛ. Na i b'a ta a bɛ to ligne na, mais an bɛ min fɔ an ba ye
chami yeni mbara sugu nyona kila ka fo kabini furu wala ma isigni me ka makono aka furu kono nana ka soro nin cheni sunguru dole be vigberela ayi jamfa matunya fiye koko na do damna na jamfa ka tese tala nyefe abe komi Allah taala de ideme ka se ideme na ka chebe vimin kala ete bola kalama ni sunguru mi me nyonfe Allah taala le illa chella blaye bon la Allah chebe se changer la ka sla nyuma ta ka vinya na magbereta o sebe Allah taala ala le dusukun yele mansai tuma do be so ko chance di chema ka chance flana dama ka ladi ka klafana ka seru bi yere la chado be obe malo ni ko sugunu nyona ko soro insha Allah a chama me obe se ki bolobo ni mbarala me chado fana me olu yere dana mana le kama sadi musobo bolo sunguru bo bolo ateko nyena foyi na amese mi fola iye ele yere sigi kanin konya la je istikara kakanga ke ma bolo bara sugu mino dolete istikara koro edi ye jofla selika di Allah taala ma ka klaka ala dali ala furu min meni ni ne ka here ko ni mala yeneni min che sabati nyofe menate na kala ma here ala mi dali ye boda madia ikani ko kalfa ala la ikani ko di Allah taala ma ale Allah taala le be boda di adama de ma mami na tonyoni me ni yidu sukun senya Allah taala kana ta mori bara me yeni ko kalfa Allah taala la ame Allah taala dali kabbe se man madi ama fota na keta wala mo kala nam allo salam alaikum. Alaikum salam. Ok, bismillah. Vous appelez d'où? La France. La France. Est-ce que c'est vrai? On dit en France ici, il y a assez de divorces. C'est vrai ou pas? Oui, apparemment oui. Apparemment oui. Tu confirmes? Hein? Ouais, je confirme. Ouais. Alhamdulillah. Mais pourquoi il y a assez de divorces ici en France? Ah ben là, pas de solution. Franchement, je ne sais pas trop quoi. Ok, donc on vous écoute maintenant. Vous appelez pourquoi? Alors, j'appelle, il va falloir que je parle en Bambara, malinké et tout. Tu es quoi d'abord? Tu es Maraka ou bien quoi? Je suis malinké moi. Ah ah, si tu étais Maraka, j'allais te couper de suite là. Non, même pas, je suis malinké moi. Ok, si tu es malinké, kuma Bamanaka na meta. Bon, Inch'Allah. Bah, ça, c'est un qui Non, aujourd'hui, on a essayé on parle seulement sur le divorce aujourd'hui. Ah, d'accord, ok. Donc, okay, vraiment, ame kumana furusa le kambi. Bangita basita la moso talawati germa, ame furusa le kambi, Inch'Allah. Inch'Allah, ok. Ok, merci beaucoup pour l'appel. Barakallah. Salam alaikum. Wa alaikum salam tullah. Oui, on met maintenant une question. Hein. Ben, maintenant, on prend la deuxième question, avant que les gens hésitent. Quel est le rôle des guides spirituels pour freiner ces divorces-là? Le rôle d'un imam pour freiner même. Mais, monsieur le secrétaire, aujourd'hui, quand tu causes avec les mamans, est-ce qu'il va donc à faut que ma chame me vole liko olu ka problème almamu vole tabi ko exposé. Ah ouais. Ça dit un imam qui est censé kana kodo fa dama den flani nyonche ko chela ben mais bi sera rebe kala almamu yi. E ala mo min kakan kana ka kuma ma flani nyonche ka ala ko fo oni nyonche bi sla rebe kala lui. Est-ce qu'il va donc bi ka fo ko almamin do ba fo muso do ma ki ka furusa. Kona beti ya furusa. Mais Yalao, est-ce que Kera Djogole Tunité? Et d'abord, un guide aussi aujourd'hui, tu as erreur ou qu'elle a. Erreur de Yemounye. Non, il va dire, on me banque les questions, Inch'Allah. Alors, salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous appelez d'où? Allemagne. De l'Allemagne, alhamdulillah. Comment vous allez? Alhamdulillah, ça va très bien. Le sujet aujourd'hui, c'est 100% divorce. Ouais, ça peut jamais. J'espère qu'en Allemagne aussi, il n'y a pas assez de divorces. Hein? Non, c'est bon. C'est pas pareil comme la France. C'est pas pareil comme la France. Non. Donc, la France, les Français, ko bana jugu tanata to foye. On me si pari anka fo foye tana. Furusa be befe me chana be koko français. Ah bon? O ba yira la le ka fa ka chale wa vous êtes nombreux ou bien jamana re le kabo. Chaya fana ma kala. OK. Donc en balma che. En club il a ka ben divorce ni yere masa. Bon, mon papa. Oui. Il y a un problème ni.
alors quand tu en fais ne ka den dɔ le neti kan den ni a diyara ne ye i ka yen nɔ ma ala nana to masaya la n ka kumakan fɔ den ɲɛnɛ n ka respecte i ka fama n ka den furu ka ko bɛɛ kɛ n fana n nana siran sinjiya hakɛ ɲɛ i ka yen nɔ parce que n ka den furu a ma mɛn ni ka wariba dɔ bila ten ka di parents ma ko den nana n bɛ siran na a kana kɛ defu ka ne ni parents dekɔn sinjiya fana i ka yen nɔ denmuso tun bɛ farafinna le voilà a bɛ farafinna le ele bɛ tubabu la ne bɛ tubabu la furusirikɛla k'i to tubabu la tubabu la mɛ n siran na furusiri sinjiya hakɛ ɲɛ n kana don n badenw ka sira muso ta côté la k'a faamu ala k'an can fɔ ala de bɛ siri n tugula u la ka wari bila ka di den ka parents ma pour que den bɛ se ka na sɔrɔ cogo min na ele ka wari dogo k'a la taa ka denmuso la na e yɛrɛ ka parents tun t'a kalama voilà parce que n siranna n kana don parents n kana don ka sira non kuma faamuna cɛ ye cɛya a bɛ fɔ i ye cɛya dɔ le fana ko o fana ye cɛya dɔ le bon n ka da 5 millions lourd le la taga pour que den bɛ se ka na sɔrɔ cogo min na 5 millions CFA c'est pas basaro bɛ bɛn yɔrɔ joli ma yan ça fait 500 000 euros. 5 millions, c'est presque 6... 10 millions. Ça fait 10 millions. Non, mais bon. 6... 5 millions. Attends. 7600. Oh, donc, il y a comme ça, pas de projet de France. Il y a pas mal. Cɛ a laban na n bɛna mɔgɔ walimuso tɛna nana y'a ka jamana na yan kɔ quoi. Ok, bisimila. n bɛna n ka parents wele. ko komi den yɛrɛ bɛ nɔgɔcɛ bɛ faransi mais malheureusement fana a bɛ nɔgɔcɛ bɛ faransi. a bamuso kɔrɔkɛ même père même a bɛ faransi. an ko ka den min furu nin ye den bɛ nɔgɔcɛ bɛ a y'a papier ko la n'ala k'a papier ko la den nana n ko a kana k'a ɲɛna komi ne bɛ wari bɔ la i t'a faamu. Pourquoi il n'y a pas de problème. Donc, on a tout là jusqu'à bon. Moi, le coup que la on a dit, nous mettons un papier pour nous là. Pour que visa pour que dit ma. Visa ma, visa de France visa. Visa pour la côté Turquie, à la côté Turquie ça ne fait pas. C'est bon côté là. Non. Mais visa pour nous pour finir, mais à la visa même bon, c'est pas côté France, ni mon voir à l'eau. Non. Sama akan tɔɔrɔ. I bɛ kuma la teriya dɔɔni quoi inchallah n'o tɛ i ka kuma histoire ɲuman le mais i b'a la teriya dɔɔni. A kan tɔɔrɔ n ka n kan t'o ma n'an kana ka sɔrɔ n ko ne ka kɛ ne ma n ka lawuli furu le kama n'o ye tiɲɛ de ye mais ni ko wɛrɛ bɛ furu ni ko wɛrɛ fana b'al'u kɔnɔ den tɛna ne ye mais ni ko fana t'al'u kɔnɔ ni ko t'al'u kɔnɔ den bɛ ne mais ni ko b'an kɔnɔ ne ma wari ne ma suɲɛ ne wulila 4 heures de fɛ ne kɔrɔ ka taa wari ɲini ni ko b'a kɔnɔ ne ni den tɛna ɲɔgɔn ye ne parce que dimi de ka na n kɔ f'u ɲɛna i k'a faamu wa ala nana to masaya la aw ka den bila kɔnɔ kɔnɔ den nana sigi fo exemple laban aw ka den tɔgɔ la farafin ka taa Abidjan. Den tun bila l'avion kɔnɔ k'a la na Turki Istanbul kɔfɛ o y'a rapatrier mais o kɛla ka sɔrɔ ele fana ka i ya dimi kan fɔ. Voilà, ni kan kal. Ni ka wari di kam ka ma trabo kan fɛ. Ah ok, ça va. Mais ele ko fo yɛrɛ ɲɛna le bi ele ko fo i dusukun yɛrɛ de la. N ka ko ɲɛfɛ dɔ. Ok, ça va. On tulo b'i la. Muso rapatrier la ka taa. Den rapatrier la ka taa Abidjan. Donc après, den taara Abidjan, ba a bɛ pression bila ne kɔ ko ne ye wari wɛrɛ bila ka taga. Ne ka fɔ bamuso ma, a hakili sigi, wari bɛ yan. I kɔrɔkɛ bɛ faransi a wuli b'a ɲininka kala bɛ yan yɔrɔ wari cogo la i y'a faamu wa. mais denmuso bamuso y'a fɛrɛ le b'o ye denmuso y'a tɔntɔn de b'o ye. den yɛrɛ tɔntɔn mais ele bɛ comment est-ce que ele bɛ se k'a fɔ ko denmuso y'a tɔntɔn ɲininka karamɔgɔ cɛ est-ce que o yɔrɔ ma kɛ. non mais parce que ni ko de tun bɛ tɔntɔn a bɛ ne défend parce que ni bamuso ma ka pression bila ne b'a wuli ka ɲɛfɔ a ɲɛna kuma dɔgɔmuso ma. bisimila an tulo b'i la. Donc an nana to la jusqu'à président ka pression bila ne yɛrɛ n'a découragé ne ka den na se donc proposer du sport yanni ne ka débatté la pour nafolo mun ne kɔni pɛrɛ la ne bɛ yafa bisa beli la ne ma ko taa a su la. donc ele ka denmuso labila quoi.
den bamso ko fu ale shuri be furu mesa Allahu akbar diga fama ko be ni den furu be ta no ne be ko te ka ta kila ka ta destro ne jara kula ko ni din ta kan te mo ko polo adama din ta kan ala le bu ni ne ta wa pile ile no tu o fara la ala le la ala ko dane bora mo ko sira mo la te ko ta kin mata jaba demso bamso ko fo ile ya famia nyaj mama to ke ale demso fruite sa ile ya famia nyaj mama bara dugu slafe wa bien dimi slafe benire bamso para be para non anu to céréale amna tanke ni nyama femi mo te mo accuser bara dugu kala ni nyama ye ni ma céréale kada kan flanga fo ya bara dugu ba ita la mala fu ya yele ye céréale baba ni klo ya me uta yara ka fo tun bala wane la ma wote bamso ka bara dugu ke non ain tani sujet folo demso bamso koko fale demso voilà donc a fone de base ko ne bade ko cew ni de bade ko cew ni krusa la ubena ko kura me ne ga kula ja fama ni ko ngami fo ko bade ni ne na tagala musuka na ka alu ne bamso ni paket ni alu no te ne ka bamso paket la makaso ma mo shi kana re ko iga fama abuna kuma du fu ko mo shi kana re ko an yake amadi alama ya ibe kuma la teriya doni wala likala kacha inshallah ne ko no o kana mo shi kana re ko don bamso ngro centra la daro la kuma be ko akune tanga tini parce que ne tugula ka watu makale ka dinana parce que ne tanga be ne ko wote ne ngro centra mo tanga be ne ko so ne ka watu donc akana jabi iga fama mo parce que mo ko ni vi nga mi fu nyena adama di parce que mina ila mina kanere ko parce que dikam pote tani re kali kali to ni kwa labda. OK, ça va. Question d'amanon mene bolobi dija question ça va comme ça. Leri natan ko be dani monche abo nyakele ne mawai kam go sela wai ko kite demso fe foro ita fe tuni ko be di yoro ko yoro sujet. Voilà. Den paron ta din fe kata din na. Den bam deni mama muso to deni mama muso o to ko tere franci ya fama ale kane wole me sabari ne kana den bam so ka kuma jati ne miri furuma iga fama ne ko e kala me minge e be wole privé ka inshallah. OK. Ça serait important inshallah. OK, ça va. Barakallahu fikum. Oui, allô, salam alaikum. Salam alaikum, Imam Jane. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Ambam so be wole la kabomi? Francia. Franci Touni. Il danse. Eh bien, il y a pas parce que ye wole li yemena attente là 8 minutes presque e be makononi na. Avec des fonso ya l'Imam Jane no. Doni nana ya ini foli kaka. OK, alhamdulillah ma ufana fola ko se bambam so. Demaya. Toro fosi de demaya la. Ini chelumbe aw fana ni cella menina wati be ini baraji ya barala ala man besara la bara sa baraji ko nyuma na iga kirisigim di muso ma furu kono bibina ala bi isima amina ya rab amina ya rab imankoro amina ya rab amina ya rab bon bita kisa comme ave furu saka question doni bene fente na meli na me a siga be frena doni furu sala ka latke nima Allahu akbar ala ka furu sa dante na do detail la. OK, bismillah comme tena do detail la eleni ala chamala la me ni ngali kelene ke furu mi sala ni ma côté detail la c'est normal aussi, je respecte ça. Elle miria la défaut bola elle la wala ma défaut bola cheli la mo yoron dorone ko. Bon furu sa ne fe furu la gbeya te bangi baga neni. Te se ka furu sipote ya te bangi baga parce que che dala yera dala jigi neni ni mo ko tutala ni so mo te donc mais ne ni tu me qu'est-ce que ma iye ma chama yera kuma na iye mo chama ka be o ma wa yisere yala bu yere lawa. Ni mo ta ni kuma la fiki la be lo ala abi ya fadar mais continue bon moi je pour les prix. OK, ça va. Donc il y a fola chogomina tunya na slama kanga sabari furu la mais nala ka chebe musoma wala maka muso be chema minte a che komo bonya ba banin ka fanin chefana me muso bana fanin tunya na saria koko ka furu sakumbo.
Voilà, bonya e fembaye, bismillah, anklobila. Question me yorom na furusa pour ma parce que tu es sumo wahabie ne re sumo wahabie. Afa suna mo. Furus suna mo. Mo muno wahabie, ame wahabie kuma fa yere male ni sabotili la o yan sabota ma fa yere ma wahabie. No te ne re wahabie chefule. Mais ça n'existe. Ah, mashallah, ça ka meta na meta me ku inshallah. Ala ma ambe, ala salama be ke suna mo. Amina. Ok, bismillah. Ne a question me yorom na parce que furusa côté na ke ne mena sigila. Ya wati jol ke sigila. Ni mena sigila ka sans chamake. Che kwate furula tuguni me fekela somo mi. Non, chako ka ti furula tuguni ma kuma compara. Ede furu, ele le kite furula. Parce que che bola ne ko. Chakura boni ko. Furu kela era fuka furu kela malisa. Furuma sa ni fenye mo nya question bo role la c'est très important, oui. Parce que tu es somo mama bam fatia nun ko ko date fusala ne mena sigila. Bon mam so na obliger ça comme tu es bolanko katara mo do ni ngalu ko furuka mi keti furute. Maintenant baden ko cheka wole kanina ko tu es bolanko ko furuka pala wa tala patala. Bon ne furu sigila te me furu na foloma seko ni a question mo rodrila ni defaute ne a furu la ou avec tugumi. Alhamdulillah rabbil alamin. D'abord yokuma flale fo na me kitita ma bura flabe kan parce que yakuma na ikoko itnte se sabarla ko afanin na banin tunkacha. Nanyo yoro famia o ba yara ka fo tumado e de furusa demander. Ibana fana ikuma kan ikoko ako che ko ka ti fe ko tuni. O yoro la ma yoro le famia. Kuma kala parce que ntwe na furmi ke ne tout est fou en fait aller être fou là mais il y a cané la bla li ma keni fenye quoi ne ale mais check la bla quoi ti fait. Ndiani ne fou le trimba den ko ka wole kanina ko che bolanko a be fou la watala ko no kale te fou la mais fait mal fou na folo ko ma me ko itada ko ni fou sala musol ni musol ska fou sa dara ibe fou na folo la seko ni be almamu la mayo la me kanya de parce que même ko ita to fala nyama ne fana to foto rodo ko nyame jane la. Non c'est ça peut-être même toi même ni musol fou sa die musol ka fou sa la na me nana mal muso amna me ta me so ni furu sa defo bola muso la akakan ka furu fin la sigi furu na furu la sigi mais furu sa defo na bola chela muso ma daba kama chede ya ke chede ya koze alhamdulillah bashi tola mais furu yara be sani sa tugo mi folo fanyo le do ni muso ni che ko ka te muso fe che ni muso farala nyona wala ma muso yara le fana ko ka te che fe ni kuma te se ka valider nya sima fo ka cereale nana Allah taala kuma na furusa kan sura do kona be fama suratu talaq furusa ko fo sura ka cereya nyini folo furusa la ni che ko ayinte muso fe ko sariya be min fo cheye muso ka kan ka karo sabasigi ki ka soko no folo ni karo sabasigi ibe muso balo ibe muso la domini quoi mena ni karo sabasigi bana wati mi ni ala ka to I hakilinata yelemana ka muso la sigi o fana me mais ni hakilinata ba yelema koko ayinte muso fe ko ay muso beta muna karo sabani mesila ka flani muso kono matena hardiete mais ni sharia kuma ole an fe an tubabula farafina furu munu be sani shitela tamana akala faransi lewa akala farafina lewa ka fa ko furu sala chani muso che ko muso sigi ka makono ninka an shi bi mo shita respecter la mo flaming boya la nyongo ni be nyongo kama ka fa ko lui ala ko la tanga nyongo che kalo saba donc o erreur bana folo am islam ya kalan kuma be fanya ta la bara donc alhamdulillah rabbil alamin eni mun kelika kalleri ni na soro de fo ko ni mabuila yedden soro ni cheya alhamdulillah rabbil alamin ni che bana fola kwa tife nyini ngali fana kala afana makuma mafoike alhamdulillah rabbil alamin donc bashi foi tile ga kula alhamdulillah rabbil alamin no iko ni minke no ebe name ko sebe ne te anga fursa encourager de ne be ane ki ideme ikana bla alala kiyamalo ebe chenyini nga kanya aw ni nyonche alale aw sere ni ele ba doni émission ko fe ko ni defo bola edela idila jaye chabulu nyona sigide ok ça c'est ote jama kuma parce que woleli kala chama me woleli ke
Mado bebedo almamouma, ça c'est tout à fait normal. Mais il est reni ala chenika conscience che, pour ne pas que sini ala iti maninga, iba don ninkela nele no fe nele ye ninko dabla. Le bi jiga ka che afin la sigama inshallah la mano yala. Ya question ni kalo saban, ika kalo saban mfota. Ni ka che soro, un mari qui est violent. Un mari qui est violent. Mais muso bugo, kusebe. Est-ce que muso be sela sigila uche bulu ka kalo saban ke ya? Ebe haketo. Salam alaikum. Salam alaikum, imam. Wa alaikum salam. Vous appelez d'où? France, de la France. La France. Oui. Ah ok, mais Imam Diané est présentement aussi en France. Ah. Mais merci beaucoup. Mais ce que je constate ici en Europe, plus précisément ici en France, plus précisément à Paris, oui. On me dit qu'il y a assez de divorces, maman. Est-ce que c'est vrai? Ah, c'est ce qui nous attend, mais comment nous c'est Paris? Ah, mais vous êtes en France quand même. Paris, c'est chaud. On dit c'est chaud. Oui, qu'il y a divorce là-bas. Mais à France, côté mina divorce, il y a. Ah, nous connaissons le imam. Ah, nous m'a divorcé, mais comment nous le proverbe là? Ah, malou kon me furu la no wala malou ma do ala folo. Non, on furu là. Alhamdulillah. Masha'Allah. Ok, bismillah, on vous écoute maintenant. Bon, mais où est là, on connaît à côté, là, les Afrique. C'est sur le divorce, hein? Oui, sur le divorce. Ok, bismillah. Faites un peu bref, quoi. Famille furu le gars. Ngo famille furu le tumo ye ke ole ka dam bam so ye. Oui, famille furu atuke ala tuma so me ko kana na so. Aga musota. Le temps furu bana en après, ako kale a furu be ale na furu furu. So dum tani ko fe. Bam so jena na ye ata furu furu. Do muso fla le tuma kun sise. Do muso fla le tuwa ko avant tu Mamso, c'est Imam seul qui est le capitaine aujourd'hui. Je pose question, on me répond. Tu parles de mon frère, tu dis maintenant il a 2 femmes. Avant que tu ne poursuives ta question, est-ce que toi, entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que toi tu aimes la polygamie? Tu me réponds sincèrement. Non, tu réponds. Ah, mais Allah parole est là. Est-ce que tu aimes la polygamie? Non. Ok, tu n'aimes pas la polygamie, mais ton frère, lui, il avait 2 femmes. Ok, Ametani Kuma et Bismillah. Oui. Nous avons maison différente, tout au que l'on connaît. Tu vas vouloir bien Farafina. Farafina, il y a déjà Farafina. Bismillah. Maintenant, si ça n'a pas la tête, à nous premier à bon la blanc. Donc, nous sommes premier toute l'année, pas nous sommes allez nous sommes là, réunion, fait, si c'est bon que l'on connaît. Bamso le kamuso follow Mathieu, donc Nico Belela ta balle fait que bien. Ok, allez nous sommes là, réunion, fait. Allez, nous n'a pas pour nous, réunion, au ate fatun ka suguru na bana furu la me do ke ala la ya fama do afaka muso. Amuso. Voilà. Donc, réunion, fait, donc nous sommes premier, allez les mamso, allez tout la mamso, fait. Wani mamso te benate donc ale tu bola kata baladia ke bamso era ka muso mi da den jama ni bamso de bena non o te benate ok bismillah kuma le la donc ale bola muso foro bola kata baladia ke elle a le travail elle a fait presque 6 mois là-bas a chocolat ko tuni kana chema ma bon ni ka bla kono donc mamso ko comme ale le deux chambres sabona. Donc, au chemin, les chambres qui est à Moussoforo Blacono. Puisque à Mousso, les Mousso, les Yara la mandale. Quoi ça va? Donc, chemin, non, quand les c'était OK. Comme Mousso Pene Koni Bete, avant pour la Moro, il y a quand les Mousso Pene Furuta, encore le Tchèle. Pourtant, Furumata. Donc, là, si là, si c'est un cas, comment fait? On a fait des cas de Mousso Furuta, à ma Fuma. Qu'on appelle le muso, comme muso les aller à Walco Bereyala. Quand elle était Walco là.
Donc, imam, ne a question de l'homme, comme Denis Long, avec nous, le Kakasi. Et alors? Ne pouvons pas le ne dans le flou, parce que va pas pour ça pour ma main. Den dɔ bɛ ne wolo bɛɛ la parce que ni ne ka kɔrɔcɛ wele ne b'a fɔ a yɛrɛ n ko n kɔrɔcɛ ye furu sa n ko parce que n k'a ma den sɔrɔ n'a ye denmisɛnnin de bɛ. A ma den sɔrɔ ni muso fɔlɔ ya? A ma den sɔrɔ ni muso fɔlɔ ya ka den sɔrɔ ni muso filanan ye muso fɔlɔ ma den sɔrɔ. Donc bɛ muso fɔlɔ bɛ ne wele ka kasi. K'ale tɔɲɔna a bɛ kɛɲɛ a tɛ dumuni waati la a ma donc ka ne bɛ nɛfɛ ne b'a fɔ n ko a n k'a ye furu sa. Comment va faire pour ça pour ma main? Donc je veux connaître ni ne quand ta foka et pour savoir ou bien. Ne be question na ta yoro mi. Ka fam bangi baga beye o ye fara o deun forcer la ka muso di o deun ma o deun te muso min fe. Adama de jani ye baga ibe yoro ma italona yoro ne be be ni. Ni ka mogo ye ka sunguru ta muso foloma furu ko fe. O ba yira ka fali sini muso manda ele. Est-ce que wati jando la furu folo ni flaman chawa? Sanji kele. Donc ko ba yara ka fo bamso ka pression ne bla kan. Ni bamso fana me pression bla fana alu minu fana balma muso fana me fara bamso kan ka pression bla. Wati do la fana kan ka yara ka bala na ken me ka min kan tonyo be ni nada. Nan balma che ka ta te sigila nu ka be sigila le ku nana na demso tonyo. An balma che be na hakke soro ele mi yara fana ka ko forcer be na hakke soro. Furdo te lawilla ko mafla ita kenyo sababu ye ka nyon bla jahanama kono. Amma saw fana onni yoroba be ni yorola. Min ko bella ni medianya balya le ka min foko ka gbale ka kuma foni tourne la yele la jigila o chete muso le fe 1.3. Sino ni be muso min fe muna ibe sa tola ite shirodo ma obeta kum fe 6 mois kata baradenya ke bamso yere fana ko ka be na chamuru kelendi obenata chete fe kaso. E yɛrɛ ko sisan k'a bɛ kan k'a fɔ kɛnɛ ma ko non k'a muso tɛ k'a ye muso furu sa. Mais yala o est ce que ele k'i balimacɛ yɛrɛ wele k'a ma ɲininka a ka position la wa n'a b'a muso fɛ wala ma t'a fɛ. Ni ma wele k'a ɲininka a tɛ jɛgɛ ta a tɛ bɔ kɔda la kuma kelen t'a da a bɛ wele k'a ɲininka ni ma wele k'a ɲininka je parle avec lui a tɛ kuma fɔ a b'a fɔ ko denni ko kunnafɛn bɛ denni kɔ. Pour le faire, la canne de Wari sort avec eux. Pourtant, elle a un peu pour nous. A tu veux Wari pour la tu veux la rien. Mais Nebi Leningao. Est-ce qu'il veut toka wajibilu la main son il est reneni il est mekmana? Oui, il ne toka wajibilu la main. Eh bien, Karamo John la main quoi. Il est allé Koita. Ok, ça va. Aïn Koita tasa. Ni be Koita la main, aïn est rebla. Koita be kuma mune kanka chaya. Flanga foya mi yala i kɔrɔcɛ ka kuma min ɲɔgɔnna fɔ nin ko muso ni chansi ale ya ko est ce que ele yɛrɛ la ni bɛ kuma sugu nin na ne la sara de parce que ne ka fɔ yɛrɛ ko non an ta non e bɛ nin ka min fɔ i b'o jaabi ele ko k'i lanin t'a la alhamdulillah ala k'i le dɛmɛ bi wajibili lamɛn kɛla sababu ye ka ele dɛmɛ kosɛbɛ ele ka tuɲa ni nkalon ka bɔ ɲɔgɔn na est ce que i balimacɛ est ce que a fana ka silamaya n'a ka wajibili lamɛn ka ca wa a ko ne bɛ wajibi lamɛn mais limaniya ta fan kan o yɔrɔ la yen imam ne ye fɛ an ye min kɛ ele ka fara balima tɔw kan aw bɛ se kɛla sababu ye ka kuma n'aw balimacɛ ye k'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na k'a dɛmɛ tuma dɔ ale bɛ fili min sila kan a t'a dɔn a bɛ fili min sila kan diyaɲɛ dɔw bɛ yen a bɛ se ka adamaden bila fili caman na donc i muso fɔlɔ walama filanan ni min man di ye i bɛ dofo bɛɛ la la e kala ni dusukun banna fɛn fɛn kɔnɔ ka bɛɛ bɛ se ka ko bɛɛ fɔ a ma anw b'a dɔn ele yɛrɛ b'a dɔn karamɔgɔ b'a fɔ la sunu tere garijɛgɛ masale Alahu Taala ye muso nin ye nɔrɔ muso ye n'i y'a ta a bɛ nin kɛ nin bɛɛ ye nkalon kumaw de ye min kɔni ka di ne ye ele kan'a fɔ ko ka furu sa fɔlɔ ele y'o dabila aw balimacɛ bɛ erreur min na e bɛ se sela maa min ma karamɔgɔ minnu k'a lɔn n'i danni m'o ka limaniya la i y'olu ci a ma k'a n'a hakili yira ɲɔgɔn na la hali changement na don a ka ko la parce que i kɔrɔcɛ yɛrɛ bɛ dibi le la ten fɔlɔ hali n'a ye nin furu sa i den min m'a kunna nin hali ni mɔgɔ wɛrɛ nana a bɛ na nin ɲɔgɔnna le kɛ donc ni ala sela dɛmɛna ka tuɲa lɔn a bolo tuɲa ye k'a yɛrɛ ka miiriya min bɛ a la k'o bɔ a kun na a caman na la ala a na hinɛ mɔgɔ den na ka mɔgɔ den ladon ladonliko ɲuman na ne ye fɛ an ye poroso dɔw la an ye furusa kuma dabila fɔlɔ ka fara
ibalima to kan ka kuma bamso yɛrɛ y'a lasigi kana hakili yɛrɛ ɲɔgɔn na ka limaniya fɔ a ye ka tawhidu fɔ a ye o fana ka fisa waati dɔ la donc an kana na ko bɛɛ kɛ furusa ye ka précipiter o tɛna na a kɔrɔcɛ bɔla walama a balimacɛ bɔla ka idée kan défaut min b'a la bana min b'ale yɛrɛ la fo an y'o le fila kɛ a bɛ i bɛ kan ka duwawu k'a ye i bɛ duwawu k'a ye ka selikɔ duwawu la ni ala sɔnna ala ma nɔgɔya la barakallahu fikum Assalamu alaikum. Allô, wa alaikum. Allô? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Vous appelez d'où? Français yani. Mamso, Fransikaw be weleli kala bi me kuma mi me fola ka be anka Paris ma est-ce que tu en bala wa ko furusa kacha an fe ya? Ni ka ko ti abaro bra do voilà c'est bon. Allahu akbar, donc il a confirmé là les 100%. Mal mamso kuma bra kuru yele de OK antolo ila oui parce que e ka ma fala mo reta astinga parce que ne te ka le furu anga 15 années que pays la ko ka sara ka sia santan lolu ango que pays la santan lolu ko nga de sa la trop pays la nto man ta la wa Mohamed Toti de na wa Mohamed Totaro Nabila Yusuf mais comment est-ce qu'elle veut se ka idden kurban be soro ele ma se ka ala kera to la sallallahu alaihi wasallam to min kadi to min kadi min to be ustaz la ka ko anda prafina muso lo ata muso bolo ni ce ka ba mi wala to non mamso ya fo jogo mi fanga ko nte muso la cheo le be ko décider la wetu sino ali de ngara premier ran ko to la ngara ko kele la ako kale ka ke to la ngo to buru. OK, bon, est-ce que elle Imam Jane fana me to man ko la iko yedi Imam so ando te ta fono OK, Imam so antolo bila bismillah do sanita loro ko ala ka internet de la France il m'a pas venu nan de misani santan de sabaya kana to loro pour ala nan to la soro mara na kilimbara soro ka tinkan nan bon c'est manga ko ni depuis nan ni France ça fait 7 ans que na manga ngani nyonje kuma kacha franchement kuma acha mais quand moi doit intermédiaire la furu on que franchement ne reflète mantine quoi ne tu m'as la style kanyi nga ko mi kila ka ya fongere quoi la ni me ka changer bon ala demande tema o mandale parce que na le pe ni ne ka le wele kale la sika kuma dale ale ka to ali mari quoi Allahu akbar bon ale me pele mo do ani nyonje ne ta ki na la furu ko do be ke anga mo ko ba ko di ko pombe ko lo be furu ko do be ka te kala bo kala ma muso ni ke ya yo je la ni nyonje ko saba maintenant le koko ka be fo mo yire ni mo kana si moi je me dis quoi ni mo kana si est-ce que ni mo ka bo mo ta ba ka kangawa an do izira ni nyonje ko saba bana mi to na fokra terke ma wala do to ani nyonje wi kana ngo su il faut faire ça ton mari wi jo e ka mi ko ma je reagi pa kana nkero su ko fi mi so ko ni ma ba ka ko su ri kana ka soro ile mo fo ka do ni ka bo 6 mois a re coupe Allahu akbar même ba mi kana foro sa ngo ni nka wala re sita ngo ni mado mariage legal ani nyonje ngo mariage papier ta ka ta fa sita si re ni bra bo ka se to bulu nte parala mari ma soro kana nyalo ro sita nga ko min ban sha mo do yi am ben do yi yu kana kuma la pe bra tel ko kana doro il est venu jusqu'à présent ça va pas ko wakati be kuma sama ngana wole kala si wo me ngonga ka ko kle pem dila istabari yo fongere ya fongere ko ngal ikan ne kenal ko sama bi ako ko ni ngase ko meta non mamso ne bi ni nyini nga question kelena eni ala taala chamala la chani muso le be sigila dan fen fo da faninte e yɛrɛ ni ala chamala la e be mun kali chela mi mandai i kuma kan ne korota ni ma kan wa idusule ka boba e be ka kuma yɛrɛ le te lalama ne kon damiriela na mara bastan kan lor kala no mbulo ka ba sabedi ke anga no kategori ne malo ne bara se frati ne ka kokele pem kala farafina kala tunde de kala tunde ma tunta OK, non ne be fe kele manyini ngam bamso parce que adama dembe de fodo be se kele le tardo oui ele ni
Peut-être qu'il va se dire ça. Mais pour moi, ne respecte pas. Ne m'a pas la ngrengue. Mais ne le crois pas. Ça n'a qu'à qu'on qu'il a pour qu'il va changer ça. Il ne va rien faire. On a massé qu'à fond. Abonné. Ne sais qui m'a dit là. Parce que on y est docteur Oudi. Oui. Muso nini chabe sokono. Kabini en nana qui s'en rend vlalete. Est-ce que eni alaw taala chamala la muso kan ka yere laben chugo min ka yere senya ka bon ro senya. Est-ce que ebe bola no fana plan no stratégie fana wa? Si te problème arrête de l'eau bon qu'on l'eau de la avec de bon qu'on a te commencer ne commencer. Non, na question to yi. Même na nous comment quoi on leur va faire comme ma faut tu te rappelles trop on alu ta mentalité na nous ta cliente. On ne ni pas te tirer on tu n'as rien à voir dedans. Je me rappelle que c'est pas ton problème. Oh si tes problèmes Non, la maman tu n'as pas il manque question jabi. Et Kalombi caméra de problème théorique mais ma yonga ko kle pengala mais le plus même c'est que abo sangi sabali ni abrabo kata kanen de mesene to bonko na sangi sabali ni de na no bonko na mune ya to abola sangi sabali boli na mune abla boli la pour la dernière fois voilà parce que da ka do bonko no ato commencer ba ngi nga ka strate kuma parce que muso fla ku premier nata sia di sina be tas biro don donc la polygamie ça c'est pas mon problème parce que ando no le kam pa ke kan nan donc on te ka mu poser là kaba kala tra mai kaba bien sans polygamie les mains donc c'est un problème donc pour moi on pas mal c'est ça non mais il va de la bon qu'on a il to kuma dei anga ko kle pedman gila comme ibrahim ko mun ka ko gila ni tena se ka fo ou si te ça mieux là ni te parce que moi il y a une histoire là il y a bon qu'on est là comment faire il tena mingi nga ka ko be que il tena comment faire je fais tout pour que on se ka harmonie se ka doit nous se trouver na nga te play tu me dis non nga ko gila mon mal mais se ka changer trop de peut-être nga ko de kila oui parce que amra menu on n'était pas comme ça mais amra me changer amra il faut que je sache au moins ce qui se passe ok abola asan sabale ta ma ko sey folo atumra su be brakira ni wonje abe boko na presque un abra su tra ni wonje mo be tu somine kana toro franchement agrama tiro do ni no ma fama tar ngo comme si vraiment tu me plus nga ngo furu dabla ngo ko patita ni woni toro kwa ala ngo ngo ko akoro ko ikai ko na afala le ma ko wa furu dabla ko ne bo no wona te bola be parce que yam nan te bon ko na bre ya fo te bon ko na bre bre yam nan be te ka fo yam nan e woro na ka je tay no ko fama lum na dro amashi bon ko na bre fo bi okay ko ka bola sanjol lete asangi ana do la troisième année la troisième année depuis abomin kela est-ce que ya essaye ka wolewa Abraham bloqué téléphone nan te sen dala soro la Abraham bloqué ko ni abe ndem so ko nga wala men no te kala soro ok est-ce que c'est lika mo ma ko ye kuma na ye wala ma na ka mo nga mo bra wala sangi saba ko no wiye ka wala aka wi jani wiye ka nyo yi presque deux fois ka ko wi ma ko ne le ka le ben ko sino ko ale ma fursa demandi ok comme il est ka le gbe ka mo se la ma ko kai na so ko na kodi voilà mo ko pa na so ko ne le ka le ben ko fo ne le ale wala ko ka so ka le na lu ko no no ko ma ngo o ma ngale mo na ko ne le ka gbe mo na be se ka wuli mo problème te ne be se ka wuli ok ele ka wuli kan te pour le mo na be se ka wuli me na bra wuli ama téléphone ta maintenant sangi saba ko ata to ko ne ma ko ne ka che bra so ko no njigo ko message de black na mo message capture ko wi anga mo la wi ko ki pinya lo ko o alu te ko ta ko ke prévu o jole parce que anga mo te furu sa fait ça va ne be kuma na ni sharia sala le kan ok comment qui bloqué elle te se temene dem so ka téléphone na ka wuli ka ina ba comment aller yere côté ninga wala dem so no ibe kuma ni ala chama la parce que ala kan me ka ala kan mele ka kan me kan la meni wati no na ala mele ka ya tere ni ma ko ka ni infancy para kuma bala ko mariage legal ya no je be France da ko la mariage ka ba ni te ka fo ile ka stand ok donc alhamdulillah ya kuma ba yara ka fo kam mo te furusa kan na mo ko tigere ta ka ngara ko ki dataro ok benjam ni re ya le ko furusa ta le bara ko parce que ko furu do ba
Ok, donc ça va, ala ma nɔgɔya la. Ok. Ni muso ko cɛ ma o y'a ta kiti ye k'a fɔ cɛ ma ni décision fɔli ye wallahi n t'i fɛ siɲɛ kelen wallahi n t'i fɛ siɲɛ fila wallahi n t'i fɛ siɲɛ saba furu sara mais kuma fɔɲa dɔw bɛ yen olu tɛ don ni décision bonda kɔnɔ ne bɛ kumana ni e yɛrɛ le ye ne ni ala cɛmala la n balimamuso an ka diina nana ka tɔɲɔli le kɛlɛ ka bɔ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ala yɛrɛ ko k'a ka tɔɲɔli haramuya yɛrɛ kuma ko an kana ɲɔgɔn tɔɲɔ cɛ minnu bɛ bi n'o tɛ musow fɛ o do tɛ muso furu sa o bɛ muso to tɔɔrɔya la o fana ka ca bi an ka waati la an bɛ ala dali ka cɛw tanga ka bɔ nin baara ɲɔgɔnna ma ala m'o kɛ la parce que ele tɛna muso labila muso sigini ma kelen na i do tɛ muso fɛ ele silani bɛ furu sa ɲɛ silani bɛ tɔgɔ ɲɛ sariya bɛ bɔ dadi na kuma lamɛn ne bɛ kuma na ne ni ala cɛmala le la muso ye fɛɛrɛ kɛ ani ala cɛmala la n bɛ tila k'a fɔ ani ala cɛmala la ka se ka chance di a ka furu ma k'a ka furu minɛ mais ni muso k'a ye k'a fɔ a kɛni bɛ k'a se ko bɛɛ kɛ tuɲa na cɛ yɛrɛ le t'a fɛ ale kɔni hali ni maaw kumana cɛ nana cɛ t'a fɛ le fewu muso yɛrɛ b'o dɔn ani ala cɛmala la sariya bɛ bɔ dadi muso ma i bɛ décision ta sariya bɛ baara kɛ i ka décision de la munna parce que ni mɔgɔ t'i fɛ a t'i nin labila i donna san 70 la wala mais i ma don san 70 la fɔlɔ ok san 47 donc presque o ye san 70 ma gbɛn de ye ne kɔni bɛ se min fɔli ye i ye fɛɛrɛ kɛ tuguni k'a wele non ni furu sala ko saba ni décision n wele fɔ ni a y'a fɔ sɛbɛ la kalili la k'a t'i fɛ siɲɛ saba o furu yɛrɛ tɛ se lakɛla fo cɛ gbɛrɛ le ye e ta yɛrɛ ale yɛrɛ tɛ se ka na kuma lamɛn e ka mɔgɔw tɛ fɛ k'a lamɛn ka bɛn yɔrɔ min ma tuma dɔ i ka mɔgɔw ma prévu jɔnjɔn de ma i ka ko la parce que a fana tɛ bila valeur la fo ka cɛ yɛrɛ le ma ɲininka est ce que a y'a fɔ wala ma a m'a fɔ parce que muso caman bɛ non na kuma lamɛn ok i ka bɛ min kɛ i bɛ se ka n wele privé la même s'il faut parler avec le monsieur même parce que nin kiti faut ka cɛ yɛrɛ le fana numéro t'a bolo whatsapp t'a bolo wa voilà donc i bɛ weleli kɛ i bɛ dusu suma Allahu akbar donc an bɛ min kɛ komi karamɔgɔtigɛ le b'a la n'ala sɔnna anw tɛ décourager anw fari tɛ faga anw bɛna ale fana ka version lamɛn i ye min fɔ n'a sɔrɔ a y'o confirmer k'a y'a fɔ sɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ la sariya kan ka labaara ɲɛ ma parce que an tɛ se mais mɔgɔ karamɔgɔ k'a fɔ ɲama a tɛ fɔ ten a bɛ jɔn de kan kɔrɔ ani jɔn tɛ yen fɔlɔ o ye fu le ye mɔgɔ 60 la balo ye fu le n'a bɛ se sun dɔ la f'a ye sun de don ok an bamuso comme fitiri sela voilà donc numéro ni comme numéro ni b'i bolo an bɛna baro tɔ continuer ka hakili di ɲɔgɔn ma inchallah ko caman bɛ yen an bɛ s'a fɔ la mais an t'a bɛɛ fɔ layifu la o fana ye gundo le ye ka se ka famiw cɛ labɛn kuma dɔ bɛ a ka furusa kun bɔ mais an b'a filɛli k'a fɛsɛfɛsɛ ni kuma nin fɔla ni tiɲɛ ka k'a la pour que an ye se ka sariya ka min fɔ an b'o fɔ ka bɛn a ma inchallah barakallahu fikum amin inchallah an bɛna nin kɛ question laban ye salamu alaikum. Ok, donc on n'a pas assez de temps, comme Fitri c'est là.
2 minutes, Inch'Allah. Bismillah, Anklobila. Vous appelez d'où? Paris. Ok, Paris. Bismillah. Toro Fojte. Alhamdulillah, Jani. Ah, Usal Biko, il est sans. Mame? Wannan sanure to mobi. Ye chansi soro? Ah, ye sanin tomo. Ye sanin tomo be no dodi imam mado koroidi. Donc ini imam Neme imam suila depuis 2015, depuis le vidéo que 1 minute, 2 minutes. Ah ouais, ça tu es un vrai fan de imam. Barakallahu fikum. Ye vidéo la meka ke la surna do. Vraiment mi faut que ça va bade minubo katanta kalameni ko ni foli kaka ni kame ko imam mesigila ka kuma mo le ken me kala me ali 2020 songalo nye kalo kelen leta dongo don ka ira kai histoire ka me fo songalo bana imam donc kila matemena masha Allah ka damna awolo ma fuka ta sa sayama fuka ta sa sayama barakallahu fikum insha Allah alhamdulillah klobila balma che le ka question e fe muye mais be ko nanya ma ko ni te maraka ide ne ya ile te maraka ne ka songari aha parce que ni be maraka wole kama ko ma do ma wole likebi ko min tale go lui otese ka wele ke parce que be pari ukacha e obesira ye donc ni to Belgique ni yen na doron ka dam nanga almami bayre ma mam ko ita bendon donc ni nana France do be do wole ah goita encore ke musa bonere ndo ka pajira ni tagasi sa telephone dare ndo ka bu kono goita do ok bismillah amal ma janglo bila ne koroke balma koroke de furuke depuis moi be mo den ko de la sa salo ni wakati ate muso folo furula ok e kala be minke comme numéro bibolo oui comme fitri c'est là inchallah ni fitri bana be se wala likala inchallah numéro kan ko na la sono ok vraiment barakallahu fikum mi foko sebe ye sani mun tomo yana na makla de inshallah sani ko ni inshallah ame do kala angana ba dumun na fo firdaus ko barakallahu fikum inshallah shukran jazilan wa alayhi salam amin inshallah wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh